قلب کو منوروں میں ڈالتا ہے، اس لیے کہ شاہ اس حسین بادشاہ اس حسین، دین اس حسین دی پناہ اس حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید حقہ کے بنا لا الہ حسین. یہ خواجہ خواجگان نے اس ربائی کو جو آپ نے تحریر فرمایا بڑے اونچے مقام سے، اور میں نے ایک نظم میں لکھا درود پاک پڑھ دیا، اللہم صلی اللہ علیہ اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. عشق نبی میں مست ہوں ذکر خدا کے بعد. ایسا نہیں کہ بہت سارے لوگ ایسا بھی سوچ لیتے ہیں کہ ایک جماعت ایسی ہے کہ صرف نبی کی طرف مائل ہے، اللہ کی طرف نہیں. تو عشق نبی میں مست ہوں ذکر خدا کے بعد ہے اولیاء سے نسبت در مصطفیٰ کے بعد، ہے اولیاء سے نسبت در مصطفیٰ کے بعد. اب مرگ یزیدی اصل میں قتل حسین ہے. مرگ یزیدی یہ کہ یزید نہیں یزیدی، اس کے پورے کنبے. مرگ یزیدی اصل میں قتل حسین ہے. اسلام زندہ ہو گیا کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہو گیا. اس لیے کہ میں اپنے ایمان کی روشنی میں کہتا ہوں کہ جس مذہب اسلام کو حسین پاک ایسی شخصیت کا خون ملا، وہ مذہب کبھی مردہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. ہمارا سوچ مردہ ہو سکتا ہے، زندہ باد زندہ باد اللہ ہو، سبحان اللہ سبحان. مگر مرگ یزید اصل میں قتل حسین ہے. اسلام زندہ ہو گیا کربلا کے بعد. یہی وجہ ہے کہ جو عاشقان مصطفیٰ جو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، قرآن بھی فرماتا ہے کہ اے محبوب آپ کہہ دیجئے اپنی امت سے میں کچھ عذر نہیں طلب کرتا. ہاں، طلب کیا کرتا ہوں؟ صرف اہل بیت کی محبت. اہل بیت کی محبت شرط ہے ایمان کے لیے میرے عزیز. اس لیے حسین یہ مہینہ ظاہر ہے کہ ماہ محرم کا مہینہ آیا، اور اس مہینے میں دیکھیے جیسے خواجہ خواجگان ہندوستان میں آئے، اجمیر شریف کی دھرتی پہ آپ نے قدم رکھا، تو وہ دن جانتے ہیں محرم کا مہینہ اور پہلی تاریخ. محرم کا مہینہ اور پہلی تاریخ، میں پہلی جیسے چاند نمودار ہوتا ہے پہلی تاریخ شروع ہو جاتی ہے. اجمیر کی دھرتی پہ ادھر ایک تو آسمان پہ اللہ کا چاند نظر آیا، اور دوسرا چاند رسول ہاشمی کا جو خواجہ خواجگان کی شکل میں نظر آیا. اور خواجہ خواجگان جب آپ تشریف لائے تو جانتے ہیں آپ نے آتے ہی محرم الحرام کے مہینے میں آپ نے تعزیہ داری شروع کی. یہ بڑا اختلافی مسئلہ رہا، اس لیے کہ کسی چیز کی بھی جب تحقیق ہوتی ہے تو ایسا نہیں کہ ہم جو تحقیق کرتے ہیں وہی تحقیق سب سے بہتر ہو سکتا ہے، اس سے بھی بہتر کوئی تحقیق کر سکتا ہے. تو خواجہ خواجگان جو آئے تو آپ نے حسین پاک کی محبت میں، اور دیکھا بھی ہوگا جو لوگ اجمیر شریف جاتے ہیں دیکھا ہوگا دکن طرف دروازے کے سامنے جو لگا ہوا ہے شاہ اس حسین بادشاہ اس حسین دین اس حسین دی پناہ اس حسین سرداد نہ داد دست در دست عزیز حقہ کے بنا لا الہ حسین. یہ شعر آپ نے، اور آج تک ہر سال جو محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے بڑی شان و شوکت کے ساتھ محبت کے ساتھ وہاں تعزیہ داری لوگ کرتے ہیں. ایسے بہت ساری خانقاہیں ہیں جہاں آج بھی تعزیہ داری. ہم نے ایک نظم تحریر کی اسی تعزیہ داری، اس لیے سنا دینا چاہتا ہوں کہ چونکہ آج تک اسلامی
शायरों में कमी नहीं रही। शेख सादी अलैहि रहमा की जिंदगी देखिए, इमाम गजाली की जिंदगी देखिए, शम्स तबरेज़ी की जिंदगी देखिए। फिर हिंदुस्तान में आइए तो अमीर खुसरो की जिंदगी रही, हसन निज़ामी की जिंदगी रही, गालिब रहे, ज़ौक़ रहे, इकबाल रहे, बहुत शुरा है। मगर इन तमाम तवारीखों में कहीं आपको ये नहीं मिलेगा उन लोगों ने कभी ताज़िया पे कोई नज़्म लिखी हो। ताज़िया पे चूंकि इख्तलाफी मसला रहा इन लोगों ने, और वो दौर भी बड़ा इख्तलाफी था, तो हमने जो नज़्म लिखी है, नज़्म लिखी भी और साथ साथ मैंने सोचा कि कुछ इस नज़्म को लोगों तक पहुंचाऊं, लेकिन इरादा बना और अपने इलाके में भी कुछ तकसीम किया और यहाँ भी लेकर के आया था कि कम से कम कुतुब साहब की बारगाह में दे दूंगा, मगर जहन से बात निकल गई। खैर जाते जाते आप लोग भी ले लीजिएगा, उसका चंद मिसरा सुन लीजिए, दरूद पाक पढ़िए तो देहात में नहीं नज़्म पढ़ता। नदी के के दर नदी के नवाज़ों के दर्द का हूँ साइल, हुआ इनकी उल्फत में दिल मेरा माइल, हुआ इनकी उल्फत में दिल मेरा माइल, न शिकवा किसी से न फतवा दलाइल, हुसैनी हूँ मैं ताज़ियत का हूँ कायल, हुसैनी हूँ मैं ताज़ियत का हूँ कायल, अरे तेरी ताज़ियत में बना ताज़िया है, तेरी ताज़ियत में बना ताज़िया है, 72 शहीदों का ये ताज़िया है। अबू बकर आए सदाकत दिखाने, उमर आ गए हैं अदालत दिखाने, अगनी आ गए हैं गनायत लुटाने, हुसैन आ गए दीन अहमद, हुसैन आ गए दीन अहमद बचाने, अरे शहादत में तेरी बना ताज़िया है, 72 शहीदों का ये ताज़िया है। अल हुसैन मिन्नी अना मिनल हुसैन, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि हुसैन अल हुसैन मिन्नी, ये हुसैन मुझसे हैं, अना मिनल हुसैन, और मैं हुसैन से। ये जो पूरे दुनिया में आज तक मैंने जब से इस कायनात आलम का वजूद हुआ ता क़यामत तक कोई तक कह ही नहीं सकता है, कोई नाना ऐसा नहीं कहेगा कि मैं नाती से हूँ। अगर है तो ये सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताक़त है कि पहले तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी निस्बत का इज़हार फरमाया, अल हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे हैं। और फिर देखो एक बात यहाँ पे समझ लीजिए, बड़े गौर से सुनिए, राह रूहानियत में रिश्ता नाता नहीं, राह रूहानियत में रिश्ता नाता नहीं होता। जैसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो जिस्मी रिश्ता और एक रूही रिश्ता, तो जिस्मी रिश्ता तो एक पल्ले पे रख दिया जाए और
रूही रिश्ता को एक पल्ले पे रंग किया जाए तो रूही रिश्ता बुलंद, जिसमें रिश्ता मुनक़ता हो जाता है मगर रूही रिश्ता कभी मुनक़ता नहीं होता। तो पहले तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी निस्बत का इजहार फरमाया, फिर रूही रिश्ते का इजहार फरमाया। हुसैन मिन्नी अना मिनल हुसैन, अब मैं हुसैन से हूँ, इसलिए फरमाया कि देखो 1,24,000 कौमों के शम्बिया है, उनकी तवारीख किसी से पूछ लीजिए तो बता। कुरान में सिर्फ 33 अंबिया अलैहिस्सलाम का जिक्र है, सिर्फ 33। और फिर उसके बाद आप पूछ लीजिए कि 1,24,000 कौमों के शम्बिया इतने आए, सिर्फ 33 ही क्यों? बाकी तो चले गए, किसी का नाम निशान नहीं मिलता, कोई तवारीख ही नहीं है, जिसकी कोई तवारीख नहीं मिलेगी आप कहाँ से तलाश कीजिएगा। इतने अंबिया अलैहिस्सलाम आए दुनिया में, सिर्फ 33 अंबिया का जिक्र कुरान मुक़द्दस में है। क़सुसुल अंबिया में भी 33 ही अंबिया का जिक्र है। यहाँ एक सवाल ये है कि आका अलैहिस्सलाम चूँकि नबी के लफ्ज़ी माने होते हैं वैसे सवाल, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि जब इतनी अंबिया अलैहिस्सलाम आए, इस खानदान गीती से सब लोग को नाम को खत्म कर दिया, हटा दिया, क्या कोई तवारीख नहीं मिली। मेरे बाद भी एक यजीदी आंधी चली, लेकिन नहीं, और यजीद के बारे में खुद सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया था। तो आपने देखा कि मेरे बाद एक यजीदी आंधी चलेगी, तो देखो जब यजीदी आंधी ऐसे चलेगी। एक दौर था इब्राहिम खलीलुल्लाह इस्माइल ज़बीहुल्लाह का, जबकि खाने काबा की तामीर हुई थी इबादत खुदाबंदी के लिए, मगर उनके जाते फिर क्या हुआ, उसमें भूखते रहे, शराब नोशी होती रही, अय्यासियां होती रही। तो जिस तरह से काबे की अजमत को पामाल कर दिया गया, मेरे बाद भी हमारी शायद लोग पढ़ते हैं, क्या यजीद ने काबा को तोड़ने का मंशा नहीं बनाया था? क्या खाने काबा के गिलाफ को नहीं जलाया? क्या पत्थरें नहीं मारी गई? तो लोग देख रहे थे कि मेरे बाद भी काबे की अजमत को फिर पामाल कर दिया जाएगा, और काबे की अजमत क्या मदीने की भी अजमत को पामाल कर दिया जाएगा, और फिर दुनिया मेरी नबूवत का जो है वो मजाक उड़ावेगी, और नतीजा ये होगा कि उस वक्त मेरे हुसैन का खुदा अल हुसैन मिन्नी अना मिनल हुसैन, अब इस मेरे हुसैन के खून से इस मज़हब इस्लाम की आबियारी होगी, और इसी से मज़हब इस्लाम सरदाद नदाद दस्ते दर दस्ते अजीज हक्का के बिना ला इलाहा है। हकीकत ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद है। अब अहले इल्म यहाँ पर आकर के पूछते कि हुसैन बुनियाद कैसे हो सकते हैं, तब बताओ। और इसमें कहेंगे कि शाह अस हुसैन, बादशाह अस हुसैन, दीन अस हुसैन, दीपना अस हुसैन, सब दीन भी हैं, दीन को पनाह देने वाले भी हैं। यहाँ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई जिक्र नहीं है। मेरे अजीज गौर फरमाओ, जिक्र तो ऐसा है कि बुनियाद जो है, बुनियाद हुसैन है, नहीं कहा बुनियाद हुसैन है। बताओ किसी भी मदरसा हो, मस्जिद की बुनियाद पता तो खुद पड़ती है, बुनियाद कभी अपने आप नहीं पड़ती, कोई बुनियाद डालने वाला होता है। जैसे आपके यहाँ मस्जिद की बुनियाद पड़ी, भाई किसने बुनियाद डाली? तो फलां सबसे मदरसे की बुनियाद डाली, फलां आदमी आए थे, मकान की बुनियाद रखी गई, फलां आदमी आए थे। हुसैन बुनियाद हैं, और उस बुनियाद को रखने वाले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुसैन मिन्नी अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे हैं, आगे खड़े होके नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका।
تک پہنچتے ہم کل روزے کی جالی رو رو کر ہر پل یہ کہتے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ جانے کر کافی سہارا لے لیا ہوں در تمہارا خلق کے وارث خدارا لو سلام کر دو ہمارا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ اشرفی آقا ہمارا گھر کے دنیا سے جانا لگتا ہے تجھ سے سہارا لو خبر یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ